پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پہلے الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی تھی کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے سیدھا راستہ مانگیں، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اب سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم شک کریں کہ فلاں نے بنایا، فلاں نے نہیں، ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ جیسے وہ ہمارے آخری نبی تھے، آخری یہ ہماری آخری کتاب ہے۔ اب ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ذالکہ یہ یا وہ، کتاب کتاب ہے، لا نہیں کوئی گنجائش نہیں یا کوئی شک کی گنجائش نہیں، ریب کوئی شک کی، لا نہیں ریب شک، فیہ اس کے اندر، اس میں، ھدی ہدایت سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ھدی ہدایت ہے یعنی سیدھا راستہ دکھاتی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہی قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ نہیں تو توبہ استغفر اللہ، جتنے فرقے جو ہیں، کوئی لوگوں سے مانگ رہا ہے، کوئی درباروں سے، کوئی بابوں سے، کوئی کسی سے، اور قرآن پاک گھر میں کور کر کے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو بس چومنا ہے، اونچائی پہ رکھنا ہے، غلاف لگانا ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اسے ہدایت حاصل نہیں کرنی، نہیں اسے دیکھنا ہے، پوچھنا لوگوں سے، مدد لوگوں سے مانگنی ہے، سب کچھ اوروں سے کرنا ہے، بس وہ رکھا رہے۔ تو قیامت والے دن یہی قرآن پاک سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اب ہے اس کی تفسیر۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ شروع میں ہی معذرت کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ جب بھی کوئی دیکھیں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے گا تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے شروع میں ہی اعلان فرما دیا، لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی کسی بات، کسی قصے اور کسی قانون میں قیامت تک ایک ذرے کے برابر نہ کوئی غلطی نکل سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان نے لکھی ہوتی ہے، وہ تو کہتا ہے اس سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگی، اور اس میں نہ ہی کوئی غلطی ہوگی۔ اور جتنی کہانیاں، جتنی قصے، جتنی قانون ہیں جو اسلامی ملک ہے وہاں تو یہ قانون نافذ ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ہے لیکن معذرت کے ساتھ اس میں کوئی قانون اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی قانون ہوتا تو سب عورتیں باپردہ ہوتی، پردے میں ہوتی، یہ بھی قانون لاگو ہوتا۔ بہت ساری کنٹری ہیں جہاں پہ یہ ہے،
मुस्लिम कंट्रियों में, लेकिन हमारी बदकिस्मती इधर नहीं है। इधर बिल्कुल गैर बैरून मुल्क की तरह कॉपी की जाती है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जैसे अपना जिस्म अपनी मर्जी। और इस कानून में क़यामत तक एक जर्रे के बराबर भी कोई गलती नहीं होगी। जो कानून अल्लाह ताला ने नाफिज किए हैं, जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, वो क़यामत तक उनमें कोई गलती नहीं निकलेगी और ना ही वो बदलेंगे। जैसे इंसान का कानून आज क्या नाफिज हो गया, कल क्या नाफिज हो गया, परसों क्या हो गया, इधर ऐसा नहीं है। जो कानून आ चुका है क़यामत तक वही रहेगा और ना ही इसमें किसी शक और शोभा की गुंजाइश है कि पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं। ये अल्लाह ताला ने बनाया है और वो वाहिद ला शरीक है। फिर फरमाया कि ये किताब हुदल्लिल मुत्तकीन, यानी ये जिंदगी गुजारने का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाती है। और हम रास्ता लोगों से पूछे, उन लोगों से पूछते हैं जो खुद भटके हुए हैं, जो खुद अल्लाह ताला की पैदा किरदा लोगों को बहका रहे हैं कि हम ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, आज इतने बकरे दे दो, आज इतनी पैसे दे दो, आज फलां कर दो, अल काली मुर्गी ले आओ, काला बकरा ले आओ, फलां ले आओ, फलां ले आओ। वो खुद हिदायत पे नहीं है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, खुदाई का दावा कर रहे हैं। हम बच्चे दे देते हैं, हम पैसे दे देते हैं, फलां कर देते हैं, और हम हिदायत उन्हीं से लेने जाते हैं, उनकी कब्रों पे जाके झुकते हैं, उन पे पैसे डालते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला ने किताब कुरान पाक का कहा है, जो हमारे घर में रखी है, जिसको हम सिर्फ चूमते हैं, पढ़ते शायद रमजान शरीफ में हो, फिर भी सिर्फ खाली पढ़ते हैं, मतलब का पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, ना उसको समझते हैं, ना उसकी तफसीर देखते हैं। बाज फिरके तो मैंने देखे हैं, यही अहल सुन्नत वाले हैं, कि हमें जब तक कोई इजाजत नहीं देगा तो हम कैसे तर्जमा पढ़ सकते हैं। क्या लोगों ने बनाई है, क्या आपके पीरों ने बनाई है जिनसे इजाजत लेगो? ये तो अल्लाह ताला ने बनाई है, उसने तो हर किसी को इजाजत दी है कि इसको पढ़ो, इसी से सीधा रास्ता हासिल करो, इसी से हिदायत हासिल करो। नहीं, हमें लोग छुड़ाएंगे, जो पीर होंगे वो क़यामत वाले दिन हमारी शफाअत करेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं वो किधर जाएंगे, वो हमारी जिनको अपना होश नहीं होगा। तो इसीलिए खुदारा कुरान पाक घर में है, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया मेरी इबादत करो, मुझसे मदद मांगो और हिदायत तुम्हारे घर में है कुरान पाक, इसको पढ़ो और इसी पे अमल करो, और यही सीधा रास्ता दिखाती है। लेकिन इस रोशनी से फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके दिलों में तकवा होगा, जो खुदा पे भरोसा करते होंगे, खुदा से मांगते होंगे, खुदा के आगे झुकते होंगे, गैरों के दरवाजों पे नहीं झुकते होंगे, अपना सर कब्रों के आगे नहीं झुकाते होंगे, हिंदुओं की तरह उनके बुतों के आगे नहीं झुकते होंगे। ये बुत भी हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, वो पुतले बनाते हैं, हम इंसानों के आगे झुकते हैं, मुर्दों के आगे। तो जिसके दिल में तकवा होगा वो मुसलमान कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा, उसी से मांगेगा। यानी जो अल्लाह से डरता होगा, गुनाहों से बचना चाहते होंगे और अपनी जिंदगी को नेकी पर गुजारने का पक्का इरादा रखते होंगे, वही मुत्तकीन होंगे, हिदायत वाले होंगे, तकवे पर होंगे, जो गुनाहों से बचेंगे। और कुछ फिरके हमारे कहते हैं हम गुनाह कर लेते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया अब तौबा कर लो, मैं कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ठीक है तौबा कबूल करता है, अल्लाह कहता है तौबा करो, लेकिन उनका ये भी हुक्म है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं करोगे गुनाह। ऐसा नहीं है एक दफा गुनाह कर लिया तौबा कर लिया फिर कर लिया फिर, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला के साथ मजाक नहीं चलता। और वही तकवे वाले लोग होते हैं जो गुनाहों से बचते हैं, अपनी जिंदगी को नेकी पर गुजारने का पक्का इरादा कर लेते हैं। ये नहीं आज इरादा कर लिया मैं नेकी पे चलूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा, मैं कुरान पाक पढ़ूंगा,
तर्जमा पढ़ूंगा, बस एक नमाज पढ़ी, एक लाइन पढ़ी, दूसरे दिन फिर डगमगा गए। फिर उन्होंने वही रास्ते, वही शैतानों के साथ बैठना, जो इंसान भी आजकल शैतान बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। जो सच्चा मुसलमान होगा, जो खुदा से डरता होगा, जो खुदा के किताब से रोशनी हासिल करता होगा, उसी से सीधा रास्ता लेता होगा, हर छोटी बड़ी बात कुरान पाक को पढ़ के करता होगा अमल, तो वो पक्का इरादा कर लेता है, तो वो होता है नेकी का तलबगार। जो दिल नेकी का तलबगार होता है, ये किताब इसके लिए हिदायत के तमाम दरवाजे खोल देती है। जो नेकी की तलब रखता है, जिसके दिल में नेकी की तलब होती है, ये नहीं वो दौलत की तलब कर ले, मैं दुनिया में ये ले लूं, ये ले लूं, ये अय्याशी कर लूं, ये कर लूं, फिर वो बुराई के तरीके से ही चीजें हासिल करता है। रिश्वतखोरी करेगा, कुछ भी करेगा, जिनाह भी करेगा, हर बुरे से बुरा काम करेगा, लेकिन वो पैसा कमाएगा सिर्फ इस दुनिया की अय्याशी के लिए। और जो मुसलमान होगा, जो कुरान पाक को पढ़ के हिदायत हासिल करेगा, डरेगा, तकवा रखेगा, तो वही है, उसके लिए तमाम दरवाजे हिदायत के खोल दिए जाते हैं। और वो सारे दरवाजे इसी किताब को पढ़ के अमल करके हासिल